Ousmane Kabari Soma. Ah, une soma, Konde. Bah, trate. Tamra. Marhaba. Kalau Dr. Ousmane Kaba ani ali dernier ne daraja kala le wati beladena allo ani leader tolu. Il est président du parti Bamento, parti des démocrates pour l'espoir de la Kalia Folido PADES. Au problème, Dr. Ousmane Kaba, Bekanjamana Sumsena Sokumba Belle tout le monde la watina. Et dans le dos, Kuludo, Kalon, il est recommandé, Tabakanalo, Anyare de Matakunia Fla, Kalasi, Ben tout le monde na watina, et dans le dos, à émission. Non, à folie le nema, Kamandem Brefu, Namo. Kabanka, Bekanjamana Befu, Kalajine Befu. Bon, Rossiama Lamena, Remen, Bekanjamana Teklini, donc na folie la Jine Belle Manisa. Tabarikala. 4 Tambramae. Namo. Ani Soma. On va bien Kakadi. Dr. Ousmane Kaba, elle la partie na et pas d'esti parti ni opposition do ama même pas que comment mais peda do watina men ka benya ko do fa watina o gele keni ba opposition ni société civile mode lu bodi ba slaka o ma obra lokun obra tilidando po ba ambe ki ile odo ile me la partie ni mo folo de ani i complète fena il la partie do ankaluye et c'est mamboda slaka ay la slaka mboli de la Kaliado, ana question de otamna kren fait. Après que mandi, ay boko do slaka, ay kala wuli muma message m'en véhiculé da, ay ka mon enfant m'en fana sur ay la slaka mboli nindo. Ay la kuma bradianye. Namo. Kama sura mote bola slaka en fudo enti. Mais ye dien yani nyo jabi. Anye muma meno ko FNDC. Nyo rate do ni mol nyali anyaye. Alcantre même en 2010 que Force Vive parti même te mandat Sabanankuro le bel nignon adela parti politique Clentado de syndical fanado société civile fanaro faida la jine belle la dane la dani ko tola ko FNDC comme ni saria la batula ul bansane. Donc en bella de neolero nyo fola muna parce que moi chamantanya est là dolina ko PADES brala UFDG kan ou bien brala UFR kan Dr. Soan Anthony se woni kalima c'est mbani dolle ko yanko ba men ko FNDC ko mo ile widi foda wino ayi parti men do opposition parti politique mo ile ko kono kayne nyamado na do brele ko to brele do ala ko e kana malo nyamen kan do yewule fola yan watidna e kala uya fla le kuma oro abana ka fofana ko ibra ila parti ta ka la watina bani anka ela seluni ala FDG mo fana jama se mbaye kubila parti ta ka la o kan to ni se o question fana masisen mba bon anya ke kelen sa troisième mandat Kofo. Après, on a Alliance Koma. FNDC Koma. Bon, comme quand même, FMDC décroule du parti direct l'inter. Syndicat Robelaro, la Faida la Belaro. Fin fait Kakuma Kana bateau. Donc, il y a un Kakam beaucoup. Ambora le Kadiaka, la Ginela Kadiaka Duala. Ku momenti manda Sabanankuro kamasro saria sosole ikalo anna jamana ni anna constitution ba jamana saria baloli jamana saria baole ko anya njija sne menkana kontetele ro ko nyonkana ke oko namo ko démocratie kanyo franata ko ni menkara famadi san lolu didima ni la bara diara jamana denya di ke santandi kon ni santan o banda kile ye bo president ya la mutu mogre luna démocratie saria o ledi saria menno di professeur Alpha Condé ni RPG ko lam bela denen kan an ko klele ke 2001 parce que l'ancien compte le ka fo général l'ancien compte ko fo na tura kudai al hakli kudai ko kuma ola bah, en belle ko keleke 2001 ani RPG militanu ani an ni sidialu nkam maso mo klen to han suya saba nkam maso kudai koma mais kele o sisi très jombolo John très o kele fadi o le très professeur Alpha Condé jeredi
Ajira kani. Ok, kabako le dia lide. Namo. Ale le ko kele ke an betra ale le fe o kele ro. Hate. Ko mo si karate mi manda flakan. Namo. Donc no sera le mabi. Ale ya re kuma kan soso. Na kele men kala sambinani. Atra kele la jina kelente de dunya robe atra kele la. Donc ale bri ko se o kuma kan mabi. Molia da fe bi ol bra fa le nya ka kana son ka le bra se ka le to en ko. Bedo kalo nimisa men kala jina ka soro general Conte to men kra e kala tu mankende asida yoro do da tun tesla fo ila ko. 2006 ele tera mo America jane fara ya. Albe haklola. RPG re mo chama fara ko do. Bon, obrake bi ko amran ko se kuma klema e kala o male akabo. Namo. O kole bon munate na sona. Ate ben la jine fefe nyo kun dando falnya ye di nyo fo sabeda nya ye. Ofo. Kuma fula imundi. Ni traffic ko yelemani ke kasaria yelema ya yelemana ina sangurale. Ita to la watuma ile saria ma yelema. Dogbere fran imundi. La jine tunku nan nedi. Tunku sabako kati se bena. Anu ye tungu keleni an se to kala fankala di. Arrête kala tunyaka ate kala telembalia kan. Bo jamna sosoli. Anjire kan sosoli. Donc wala kala tese bena. Mais allo fana ba boala fana. Dunya bra élément. Follow mentu ndike o tese kala bi. Bi follow radio kelempele tre jamna kono o tre état lebulu. Gouvernement nebulu. Bi radio libre brasiaya ala la radio meni o siamambale la ine. Be sa ofola donc mo tese mol kuma ele mana kuma kuntan nani wi ala oko. Donc wi a fo bra gbele ya mol yen parce que mo siama eko kalama dunya bra élément téléphone ye bebulo internet ye bebulo be réseaux sociaux kan be Facebook lukan. Abake agba la jine beda men dunya fana beda men yon fe. Dr. Ousmane Kaba. Wo kuma kele ne di. Namo. Nya fe kamen la okan. Kokana. Frafina na telebe afa o mansal bebri la de kalma son ko la jine etien. Kalma son manda sabanankuma. Jamna fenfe ana minna bebro fo. Afrique organisation men fana to ko OUA nanka masisa ko l'Union africaine wol fana bra kanabo. Nations Unies dunya jamana bebri kanabo kalmason. Francisco katado Americo katado. Dunya bele ko kate konno. Katrete la jine kono lama. O bento dibo. Ni moment ko ngo le fo o sana ko ni wa men kra kankan rema men. Nka fo mobile nya ko ni moment ko manda sabana ko ndi ben. O ti tayre kalama clean. Atala jamana kalama fla. Anya dunya men no atofuna kalama saba. Ba benya sitala. Bo ni do nya la ko tiene. Amfana tan ku yin sine. Donc ni kuma la wila ole makadia ka mol la ko ali mol mali rese maintenant bena o tena bena. Saria sosole telembaliale jere sosole fnae. Anye tunya ke sarakadi. Voilà. Dr. Ousmane Kaba. Comme Ibra Saria Koukma fo watina Saria la mo Saria moili nyon sosola ninkunya ma watina. Ibra foko ile miyefa kasaria ma fali kwa kakantre ka kana sana wati kama kanka ke. Andonka o politicien ngre kame na e parti nyemo dodi ndisa tofola na e Dr. Guresi Kondedi ukanko ali president kwa la bafoko ler kelene tonanya kwa akakanka akanavo ka foko ka constitution mafale ko da hananya ko sariya kufo oyido don kan kwate se benam to awatini ne ko le nyanka wati bratemi ikalo kuma na ncheni tunya tekeleni santamra dilema ile ni kalamenkan parce nya kalkana se ba dolu nyina lale akenen president ni sariya ban ne lara nyakro ale ko konne professeur Alpha Condé mran kali mran sen
la jine sariya meninda la bato Liban tol fana la bato kone kalkano din senin kanodi na ibiyani yeke président ni yo le fola tinya adon fola le ko soro ye moko senin kanema sikato do ile ko kone professeur Alpha Condé ko mran semran kali sariya nin kan ne di sariya ni na bato ninji ja befna sariya na bato tant que ne président yala ni le ki ko se sariya o ma kasoro mol braba wote kalinye e kalo ko chentodi na donc mais kabo fana ko be kalo men ro jamna konoti mol ba wuli men ko kalte manna sabanan kodo faida kasole surumaila ikumaran ko aldi do kasola aldi anna parti siège lurate ikala alka la siège te kankan ayre mamen kaba alwara sidi afna la siège kama ko fnate moment no ya le fe ulubola ala la lon ka fo anya fe manda sabananke ikalo saria brake fladi ni men mason ulubla la kasol la ul tesla kumala ni men ko konye mansake la kuma fe aldisla bedoma che konaka amra sei jonya gbrero de anna president ba Ahmed Sékou Touré dien oka la jine horoya anala adenko manyolu alka kelele ke kwanye horoya anye kanjere di me jonya kura me nalani ofra braju ato wula jonya di bi kafo mosi antese ka foi le foko antese ka foi ke ika ke gburu sorasil ni feno aldimna ilo akonane kanda bla bororo o dise bena Dr. Ousmane ndigi ni kalibre fananke men kuma ido wati na nyagire ke ma ankaye ba FNDC ay brabos la kan anya gire ma bolu ko ji mundi yan wati na ile yi jama udo ko ko Dr. Ousmane bra ala jamaata anala partita kala ela selu dalen nala jamaaka banu wati na ayo wala mo ile kono ko ayle sudu mama sa yala ko ni president Alpha Boda illumina ko ayle sudu bala ide se mun fola la menal nye men ye ana mena be kanyama do ko kan wati na bana anka ye nyon fe ila kuma obra dianye obra bema na mo te foi kala ikunfe ambe haklima d'abord anye kelemena on le fois si c'est ko FNDC anna de kurba menkela politique de kurutede anna parti malagnon kan ante baralagnon fait bon parti politique lui yado syndical yado société civile yado amaladan kwana parti ambolo do nyombolo wialo di ikalo fankabale wiala me brakatado namo ala danen ko kelen pele kama amma son manda sabanama ali sinin kende ni professeur na gouvernement ka fo ko manda sabanan ko tado FNDC di tinkro bedo awadia namo adi tinkro parce que ala danen wo kelen pele kama mais en parti kelen na men yaro kante syndical made parti men yado a parti beye mansaya nyini ne la parce que ni ma mansaya soro itese jamana da mayele mana donc an ka nyom ben ko le barake ko ante troisième mandat ko do mais o krote kan la ne nyon kan ante nyon kan bi ante nyon ka sini moment ya fe ka kul da basan wolle mana kan so fola faiblesse volonté yindi ay la fanka volonté yindi bani moli miriado koni pour aide datin ka professeur Alpha Condé mission a continuer la ko itana benado ko ka mon clé ko président di non atela dana kanye be mo clé made amala dan kanye be mo clé made beita mo le swani la kamasa anyini o men ka fa do don ko ay trebra bembe da ben no haketo ankana kuma nyaka ilo anye ba kuma na andi don kuma do anu UFDG cellula parti Sidia la parti Faya Minimono la parti Dr. Ousmane Kabala parti ambe kola krokuyate la parti ka ambele la nyon ka kamanda sabanankele o korote kanye nyon fe bi o korote kanye nyon fe sini ni manda sabananko bora wo de kru e jensenale bedu itafan bedu la masanyini ka itafulu itafan
Moment ni afola ko ambra la selukan ba amma la selukan oli reta kalama dote la dokan be talikala an kon dan bulo di nyoma ka wiya kele ka sariya soso kele jamna kono mo klente sisi la masala an be bene olema nye kuma do frafina namo ambra mo haklima kasial do alal haklisi la jine bele bonen wolo ninne tumabo a photo di adi foko ko ja man kalle jamfaro la jine bema alan kisi kan tanka ma fana kele tu mawli ambetu nan kunni kona kriyambi alan kisi o ma donc bay haklisi ite dona mo fe wiaro ite dona mo fe saria sosodo ki bade maladi katrete no mo ma fenke gbe ama foi ke gbe kan jamana yen ambran seno kambulo do ko ka barrage do blambra ko ka kurambla kurante sanmra jite sanmra aray ko mentuna benal ko fana ratien sila foi tambra amuna kalambra kodi namo anya haklisi ambra kote ankana mol canal ko sumayano ka sirambra molkan donc on tena son nom kunte taro nyi wayaki o tese bena namo wuya ni toyen kan bon anye meno ni tuataro jamana bene mema lere bene mema kleke ne men kan ni ka o sosolike ite tuya kan Dr. Ousmane wa yani nye yoro ne o laban ye haketo mo men ya fola ko anmran la selukan alte tuya demena alte tuya fe mundo namo antoralean gouvernement ni professeur Alpha Condé le kiulia kufo million cheme lolu badi seluma karo pourquoi bani kali les chefs de file de l'opposition donc makeda alua le voter ni moi mais million cheme lolu dila mo kelema arabaden kelema tele bisaba ola teri diba mba antolu namo non anya kuma fortune ala million cheme lolu ala ta dila RPG ma ala ta dila la partie ma il est million cheme lolu takadi arabaden kelema na la partie ita fait ko le ke fankamadi jamana kono bon ni men ma million cheme lolu lo na ya okorofina million cheme lolu koro le karo konye moto biseni sabadi particulièrement moto biseni saba sa e da fala tuma me ibra moto wakele ni particulièrement moto wakele mo ba moto wakele ni parti mema ibra parti o fanka donde ibro ma demende mo me moto wakele ndi lama gouvernement ni professeur Alpha Condé wala teri di ba Ousmane Kaba meye bola ka mankal kunka duya kana nya do mankala ante haklisro anyesla alanya donc kalaban nakuma laban mededi mo men ne la konne la to mo gbere kan ko ka masai ni ka do ma o tayre kalama e ka lambra mo ma fo ya la modo amma fo ya nyerero namo do masanyina anu masanyina ne mbla do ko de ala masanyina anuma amra mo tenado mo me yal de mena masanyina benya benama o yundi jonga muto wakile ndal masansan ay député mentre assemblée la ile kadama ke anu ya dama président ni naradi ani gouvernement ko kadama RPG votera RPG votera nye UFDG votera nye ne kamba voter la nkonte mais alou le kashia ni UFDG ni RPG la ranyon kan ka voter ka million cheme lolu di UFDG ma karo ne ko nkonte matemna akra saria kuradi pour ka yela lo Dr. Ousmane million cheme lolu ko ka gira ko fe bana asrama ko wala do ranye fe ne mining kala ni saria assemblée nationale ka saria wote ko kaninke ni a fait o la lo saria ore le te wote la saria gbere lo kala est-ce que saria gbere tada ko la nu assemblée la nu saria gbere mata manamna kanodi manamna kanodi namo anye tuya fo nyonye ankana na mol tromper
an kana an na mol ke haklidol di haklido te mo sidi mo memba million cheme lolu di mo ma parti kelempe ma la Guinée ya fait partie ole ma sa soron donc alu fram na kana ka fo kan mran la tol kam na kane alu le tol ma demena yoro nimra famu Dr. Ousmane Kaba koni anya ma jiro nen ko kam men fola wakin na kanina be bani motebo jimi fodi akudi kono ma fo tiauro dulu ko ay politicien o parti men bulu ay kayla mo bulal kana e société civile moduli ka FNDC dulu bana ka ingira ka parti mo bulal bulu ko bembe la tene ay bulu ma sake kama na professeur Alpha Condé di kam moy la bo sila kan ka ma insurrection ko sa tundi jawdi ala ko ale tesri du di décourager uye lalukan kama saya ta fankala nyado kan kuma tunkeda modre wati na wita parti modi kubulo tundi si wila witunde ke premier ministre di witunde ke president di eni election grenya do tre do ile tre ni yodo ni kuka mo preso fora ni kuka yikaw ma di Dr. Ousmane Kaba awula fola bi ko radio sabere so men fola kama gido ani wule fola kama igalo besa oli daro mais alu ala ajila le ko molu jimi nal nu ne la ba amrekene ne le maininga an kambane kabaflima ne ka folen ko ni kabafli yaro ne tado ni kele yaro ne tado kabibla ra itunga ne kanema ni na molu parce ne ko len ko ni kabafli le ntado ni kele le ntado bo anyanji jamana e ben an kana kele la do jamana kono mais anye bo soli hinado kabafli te meno fo te meno dunya yanye la Guinée yanye ko jamal était troisième mandat ko do ambone wole kama kabakele na fli da kaba malafli mais ni la Guinée ko ni bebora nan mabo adi be ankunkan kasro wiale kasro telembaliale Ibrahim Bokunye mo men ya fola sa ko complot ko albral lankan aliya fe kanke d'abord altre manamna kamena ambramo ban sanetane ko lu complot mo nyane ma fe man karo aliya fe ka ban ulela notan klene la Guinée mo ta fola ko tolbra complot ke e fo kan be la nyonka ko ku ya telu Ousmane Kaba ko na telu fe yambra moro ko be la nyonka ko lena complot ke la ante hakli soron. D'abord, est-ce que civil les complot là wa? Ko militaire les nyomna la. Donc mana kano di ani wiya fokan. Ani badina boyanya kan. Premier ministre di ko cabinet ko kante ka président transition di obetum rafo. Alu da bombe mbala o tafo itaro non mol bo manyonya ambramo. Mol la sali ki nyoma ko sa. Al nya jamana den tolla ul tote fofeu. Benya doni la molela. Antan haklisi namba na mankala namba na monyene ma belambra funan kambla tolko angban sane manam na kansol fola tabarkala momente ya arrêté ya adate kumaro foi kimriente abana modagbe me aldul tofo albana modagbe me aldul tofo nanye complot don kambe e kona krianke militaire landiwa ani se to coup d'état kala di malo manamna kamol jona ambra mol haklima Dr. Ousmane même fana ko do watina te woye honorable Ousmane Gawalo fana na saranu me era kala watido ni ayla de kuruni fankli me France jamana do wila bolido akakando fo me na jawido watina be afleta nyama watimina ile ka hankli monsoro o kuma do bani mo siama da haraki ayiraki kono men fala ma fota kewdia ama open dole de fana ko le ko alala kano men fala kama kuma jufo iho comme aido mbede groupe do FNDC aibe fele troisième mandat kuma men yido ko ayma be woman constitution kudama element ko men di kuma fana yido ika Ousmane Gawal la sara no men keni ika miria nyuma insoro udo bani franka la men nka la men kunu ama bembi ama bensini kende naam kama soro ko siaman fe anye jamana men kono anya fe da ila suma motisi willa ka fo mansake makula sa akو fo ente mansake wo yi korole di wo ila mansale di
ambra molu kuma do fala tu an oro ika momo e koro nenni mansanenna o teke mansadi atebo akodo agbadi ne la le yo makenne rele la do modèle FDG au don olé nyamo folo yi cellule d'Alain Diallo di chef de file de l'opposition ali le deuxième force politique di RPG Bonko do yi cellule fana don kan kwa no men fana kabra soutenu kan ne ma cellule kameola ne datoro ne kantale lo ne kole mote mansake ne na ite kuma juso folo ila mansama ni mansa obra bankela ifakanya di I hankilisi ye dan ola ikalone na kuma bekela ni mabe mema nyole fola yo kela fe menete monena nte modoyala katreta anna mansake refnama mote mansa doyala moti fa doyala moti kro doyala donc nete se benoma ale ko min ka finyana nya men ko kabala fili ni mora mo bosi ni mora kadime no nete se benoma o ba ke men no nete bon ne a fait les jamana den bolo do nyombulu ika la jine etinde be na kelen faklen la jine kasite men si aklendi amnya si abelero ambra molu do na yan do fa yan do koro yan do teri yan la jine be basanene namo ambe badema anyam bolo di nyoma ankana mol ko fara ankana la jine date kasi aklela do ana jamana kono anya haklisi mo memba mo kurunya ke comme ina mento folaudi anyo tiraki Honorable Ousmane Ganga wala anyo yaraki ankana ke sia ko kuma dide ba tuate mo sebe groupe bero mo kuro groupe bero mo menu menamna kan folambra odidon kai imri wiama ka fo kaman ka mo sebe beta ko be complodo woldo e kalo mo kuro e jama belero memba kurunya ka anyo la ton la ankana kesia kukumadi nota antan wadi asro namo ni men fina wolodi pades ani Dr. Ousmane Kaba iba kaba kuruna flie romeno ante na la sonda iba kele romeno ante nyokono bena voilà parce que ka kele ke anketo kele ke la John contre la kanjere kele roba RPG men ambe mabo RPG le ron kana kula danene modi rekele ante hankli soro anya wadi aye namo amra o beme Dr. Ousmane Kaba ikan sise la kumado ko ay la boli men keneni FNDC ko la gine be li boda ni le tuma ba wolo kangre tundi fo o ko debi ma odo professeur Alpha Condé RPG fana bi kanabo ko adonto alimsalo ni ma sabadi adama ko fana da era ka fo ko menu bone wodi ko te foidi alunya na ko fana ndi jamala bo o kuma li do wati na bulle beni do ka ben gironi mai idi se hanki ma fana era kala ka ben al professeur Alpha Condé la bemma ou même fana ka to occasion di parti au pouvoir bolo mouvance bolo kay fana ay disi jira ka era ka fo ko fanka ma ta kilina kilima ko sa jamala bola bejo itaro on borawlo se makadi bulu makadi kaba malafli an fana e masabatra nal bora lumena bulu kana kadi sen kana bo kaba kana lafli beyila jamala bo wole kain an kan wole ma ko démocratie doni babo ka tadiaka don fana di bo ka tadiaka ni mena jama siara bera lo ko jama otile fe nkon ka ko kele melon FNDC bonin lumen kabi ne blara jamana nkono manyo jama emunu bon men ya fula ko UFDG jamale wol tali reklama bon alta fait alunyina ko foi brete en foi UFDG ala ulito lama bekalo UFDG bra memboli la fru amani jamason ñu susoro munu bekolo note o sanjeli bolani jonga jamasu ni emunu donc ibi loro ko UFDG gbansano di alta fait le mogre siebo anna jamado ko don te tola ko klema ni ko mato ko klema ni bela gbosira dula anyambulu malala muma namo ibake biro yesini nyanyini donc ne di même foro na kera samina watana kunyuma le fanaye wala ko kelele kana baro wala ko jamna den kana keleke wole mai
Anki ma bere franco meni ko la crossila ko FNDC bra ata jama labo o bra ke jama mayrini ndi anyaire de ma RPG parti au pouvoir fana fait kata jama labo tumado wi fana ila la di ke jama mayrini ndi anyaire de ma mba be démonstration men kanindi mo labo dole ko nan kan wakali ka wa referendum do ndi ndodo ka ama fene jama bakke mabulo ko fana ku dagbe ika fana yoro mandi ika lo problème mais on là anye constitution ko fola donc y même la constitution y folom no mo y folo ni ka kele ke fe ma men yemunu wole constitution ko kumandi na ikalo hakili dese dole wala kala ne afla ko constitution ko kele tiro ne ra afla tuma be président a dit c'est constitution kura kala ne ta hakili do kuju todi anofana kakan mais kele yoro juma est-ce que ne mo kele ne totoy o kan ne kasebaro mo malo men sebenaro munu an kan wole ron ko bon mo kele ntese to la masayala démocratie todi jamana tollo masakay kanabolale ko constitution kura nya fe kake mais nalbe hakilate ne te présenter la masayala ko ni ko fo Ibrasila di jamanama constitution ko di nyabo bedi tafaro akankara bentene ile konte masaya la ko ita fe ka ke masaya ita troisième manna nyina tol yo le kala albaban de kru me albulo alida jamo nyenema menoldo aldo labo comme RPG sous au même pouvoir là aller tout kara ne kamol nyini RPG kono men ni se masaya la ko labo ko mademe. Mais il est parti maintenant ni kanike o koro le ki o le folo kele lamnu boy ta fe mo boro ka da ile ma klenya do ala utala kele mpeledi ala utala kele ne klenya di mon enfant be se lale mon enfant be banale donc il raja ki kora ben ole arabade yadi mais niko sambise imbrabantem na ko ne yoro comme brésité bon ho ha o ko di balade bon ni te lo me abraket to mondi anya miro frama ankana anna mo be ban afona ne ko mande ko alakana mo ba mo fero bo fola antanji ja ankana ban la nam folo anna mo balu folo kele bakena la so hakil mal disi karakiti aldi mo sibo ka mo sibo ko fakar salu waya alu rakan sidi ni so tora kelero alu de soranye sans sudi wanye fe antanji jambe kana do bato sone no ante sibo nam ante bande na kukorol ke Dr. Ousmane ibra kuma mandinka alo ankanya fonya menka ayla bolindo ikanyera ka foko la gine bele boda lo keda kona krili kono nkala crossi fola mra famfe bekana do ya maboli mla crossi roshi foda modisa fola nyamenka mo maboya ukodo le ko aye hankli menka ko ini bekanya mana te hankli kilinka tu ya toro bekanya mana modo bele to ila wati na dise mu fola konanka konde ke tu ya toro mo mabo no na me fola gine bebo nuka la kala tara nuka nyala fili fanfe mammo boto eli am fanfe ko le ko ite ila hankli kan ko ko diba konde ke mo mabo tu ya oro mais ni nkali ke muna mol mabo ilo alma mol la siégité alma pas de siégité bena olon ali biana modulu kasola alma UFR siégité olon fana manifestation long ali manifestation era tout madame na alka siégité albra bandi groupe l'état kana fulo dolma wole kabakuru ni belekel tamol kama besla nene jamana kono donc ni kay manifestation makambra kelenya slanya le kake note ba bebli sawdo si se yo mol blani sawdo nyama kono akri wolon itu ni jamae
Mo ma bo tiauro. Bo. Jonyale ambraye. Ka sorasil bla bedala. Ka polisil bla bedala. Ibabo bri aikan. Bri aikan. Anna dinendo lu kasola alisini. Kabi manifestation kara lu kasola kankan. Procureur Brad Bla kasola. Président du tribunal Brad Bla. Procureur Alseni Touré au Kokaluto kasola. Diaboya kaso. Ali sariate. Donc fanka le ambra mol kayen. Ola kala mol te sur la bola. Donc il kana foko mol maboko motaro wialodi. Ni motaro munal wala mol la dakadla. Asedoro. Ni le lana la ko mote FNDC fait. Iwa kum parti la dakadla. Militaire lu blakum, policier blakum yorobe. Même babo digbede la okum, même babo digbede la okum. Nka wole man kamra se jonya kuraro men juma to bula jonya di. Anya hakilisi. Parce que jonya frafi anyere la jonya o juma to buta di de. Président Ahmed Sekure Bran en libéré mais domaine a fait kam la jonya kura men no atena benako. Mo cité kumala iba kuma bri aluka iba kuma bri e kasola. Anna sol kono mo cita ni la kila ko iba kuma police dala gendarme ni dala. Sorasil brairo bemna. Aba alwa mo fulta mo rakulonta ka boleke dolma ka wudnen dolma ka sraba minal woldo mo lada kadi beyena. Nka wole mankanye tunya ke sarakadi. Tabarikala Dr Ousmane Kaba, président du parti PADES, ana numéro 661 81 35 85 message brassiya ka question posée à Taouli Kamara Kafra Manjanala Sidikilala Okoko élection ko kuma tefola mutunka don fon netre kwa kanka ke élection législative 28 décembre 2019 oko ye opposition PADES hankli oko kanyanyu manka. Et là comment obradianye? Parce que élection ko le duma anouye. Namo. Parti surtout parti kuda landi. Na papier sorona. Papier ko bayo kalamal ki banka na parti papier di an wara gouvernement du tribunal de la cour suprême ole ka PADES papier di. Diagboya la ministre ko kate di famal ko kate di. Sariatin ko ka di diagboya la. Donc anna papier sorona o nyale kiti boloma. Donc mais hamiana os papier seront encore ole bena élection localement communautaire alka maire élection menka odi anka conseil biseni flale seront conseil biseni nani haketo conseil biseni ani nani parti kunyo flapé anko seront donc anka parti siamandan faida anye parti sabana ou bien nanane di la ine déjà élection kelempe oma Bek aloni élection kerabi PADES le keto fanka basro na jamna kono. Donc élection ko anyo le kan. Anyo le kanya jere rema. Mais bek ayefna namra menkera seni mbolo. Élection wati. Kon nafna démembrement de seni menkene. Anni betre nyona muna. Bon parti d'opposition no alka fanka di UFDG lema. Gouvernement Traoré Seni Traoré au Jamfaro. Dr Ousmane Ilode. UFDG ka fankale soron ba fankali da UFDG li fankale firon na bedi. Ma haketo nyerone nyafanya kukuda. Namo. Beka lonko élection présidentielle terminée, ani législative terminée, antuma soromunu. Ana parti tuma boflomunu. UFDG ka fanka sororo. Faida aka fanka men soron. Alno le tala ko bla jamana yorobe saria do mofo saria kole ki bawa yoro mendo ko parti ko ka rafra parti tem fanka ba me yoro mendo yoro kudne mendo jo ni le ka mo mwanta kintinya ka mo tan sabadi UFDG klempe ma kintinya olete alwa ma fene PDN ba PADES ba UFR ba au parti tobe de neuron lalela katan sabakelendi UFDG ma kintinya mandentema iba kuma fonne ko parti lube iba kuma seni da fo ko no kalbra so mate gouvernement mon lu préfet ni sous préfet wo fnabri lalkan on ko le fo sise ni arabaden ka million chemelolu di mo klema klen oye moto wakle ne di sankoro ye banfana ko lo anna wote container ali gbe kan jamana wote ali forêt wote yo lo container
he anta haklisi okoro te ko a wole ma de mena naam anta mo na di de o wole do akele lawo wole akele la ke me a wole ma de mena ba ale sinin kelele la ka fanka di tolma kambla bay bay ya Dr. Usman ibidi da si ironi ma ko aye but man sameni watin na kali PFDC de mena bindo opposition mo pedi ibida million chama lu kunu fo keda tunya wo karo kasiate ko jura nya gere ma akara ba ma ke ay tunya le ba tunya te keda seni démembrement ko wa ye licita sigrien comme ici ni sigri ye sirin licita ala rakran ambramol nyal yaye meado na men fola kintinya ni mo moi alut kelenta mo tan saba ni uyakra do ya fo nyana ko uyale ala labo nete uya fola mo nya nete mo nena tolial miriata la kuma gbansani ka ne miriata la bara le kan bara memba ke ne wole ma fena ye men fola gbagbagba ne makosito la ye men kela ne wole ma fena ibra banki dala se ironi mfana ma ko de menensite sela ba meni ma fe ala watin na beka nyama na mutulo yo kunsia manfo kwali watin na tin ko kuran ko nyabo do yoro du do ko seninta amra fan fela do ido so ko la bela nyeba Dr. Usman Kaba an sanjelini anye kelela ko ka barrage do Kambra o kele do bon barrage te Kalambra kurante na lambra silate na lambra foi te Kalambra menen kala wo kala la jine fangrelle ikalo anka kaleta ke nerele ko na flo yini ambana ayeso apiti le kani kunyo sabanan temine anye barrage kura le kan pita obekan barrage kura anye le kan te ya pita nye kuma la yoro na menoti obekan ba obela jine me anye nyona muno ikake la jine yoro bedmanye anye nyona muno manya njija koma amra swapitika ya amra anye swapitika ya amra kaleta ke ani president Conte anka garafrike yambara jibrasia ya obra noya damna anye kilimpeke forela anye kilimpeke bakanjamanaro me barrage là-bas mène au fna ke kampita donc au kain konymale la jinale mais anya njija doni kan fana bra namriya do ninki nyinin kaw donc buluma do bulda ben site bakanjamana ta do téléphone do bolla ben nto man ka kan fina ko birin kan kuda me man nena bula o korona munyala na so wo bra so ala nto man ka kan fina to di men sunguru mayiri la ele o muso bakro watomi che anya hanklisi anya sinina dan bibra bantien lambolo ni bitien ribulo isetoro itiji ja sinifana e ben tabarikala Dr. Usman rado bara e wakili atana mena sana fulo ko franyona sinina bentodi ay la kuma bradi anya sinina benanya men anya mbuludu mogbrel kro te kan kro ka anya la blade kona anya haklisi ni mente be anya lonko te ben anya hakli laka anya mogbrel franyini an fartanen kana to sini nka ole mako sinna ben an kana fanka ban anjere mol kelela ni tay jere mo ma demena ato asula ele kana wa to tien ka dantien alu dekru meno ko fanka la doya bo tolbe la dekru luye nyado na tekala wala wulbe to la sula wulu ma demena le ka million chamerika dalma chanya haklisi man ka ko ni kulun sera tiema kane ko si kala pramendi muto ko man kan haklisi kasini nyanyini kasini da ben o ko le ko nyanya lo mo kudaldo o ko te ko ma me ambulo ko nyola bla mo ko men kan nyina ambulo kriter nyima ulang kan nya lane ala jonudo mo kundaulu o kan nyina tadi neto for body bay hakilaka ko me ansoro na lagine ya onyon kana ansoro ni menko kai masaya ko be jo itado me anya ni kalike yani bote masaya ko ile kamunka lagine ya munu
no krana flidi do ya de itam sila ko nanko nyanyini ibira menke jamana nye kodoma yani sistema sala namo wala kala so mol ya fula ko woli malombali abrasiaro ko ya fo brasiaro nyole flan ko ya fo masiaro woli malombali masiaro mo memba ka ya fo la di koroma wole tane memba ka woli malombali di koroma wole tane nyote de ya gila ko politiko wole di nyoma ne ya fo nyonye ani woli malombali ila kuma ni bradia nya fe ye hakito doni nye politique rate ambra monye kama soro mun fe anu mone nyamen and nena ma iba politique fo nkoro ka we follow the ali nebo politiko do be wole fola ko we fo kane kono aba fo moment kan we ko we fo kane ala lu kono ala kabla kono aba fo ko ministry na tosini ola soti na le la kabla kunti albedi si telekoro ko makono be quand même ko yafala ministre kana ministre di ko politique la kala ministre di tinyawdo alba fo ko politique te foidi après soti ni kabla kunti di si telekoro ka préfet bansa makono kabako le di antabra ka hakli boyadi namo après al di lo ko politique rete foidi ko wi afo bansa ni aba fo me ko président nato wodi souban ala so mafidana bedi si telekoro ler djeli ali seliwati di tembe kan ka président makono ko politique le président bola donc hakli boya su anyo buluka anya njija mtu ankana politique da tosi politique menu wiya folaro wultre wiya fole la koroma munna na jamana ni tiela mo sebele ko qualité politique la tu en fola ba ko soko no kale date politique do men tu en fola men tu en kala sara kade odi ban mo sebe di ban mo kranen di ban so mo nyene ma be di baro mo kuntan bilade ka politique kef ulba fama ya soro ulba jamna dum bola albedal wadi anyini yela ni mo nyene ma be borado tu en fola be borado wi afola men don taro ulba la wi afoke mon da fo ko politicien wi afola le di kasoro politicien te wi afola di wi afola le ki isebedo politiquement tu en fola ki mabala asike namo anya njija na tu en fola balu do politique ro anna kolona balu do politique ro ande menu sebela ulu do politique ro ukorote de ki la bara be buluka ka politique ukorote odi de la bara ke feu me yedo politique le fanaro iba do politique ro idi la jama kunka idi la so kunka kila kabla kunka kila jamana kunka namo alle ansoro na sol kono tinya politique ba na lambasi be di mabo yala lola men do na so kono odi politique o ba politique adi fo koko ke maire di koko ke député di ambra mo la fo ne be mbale ka toute membe mama toute anadi na ka politique dam na ile sine abdi banfana ki mara ibra bo lambasi be brima bo iba to mo femol di mara ibra inila lambasi ya namo donc nye ko c'est la kumanima politique maladan wiya fo kama politique la danene ko jamana na fulo brata kadi mo klema ka bla yoro men bidia namo politicien ni willa ka goudron bla jamana kono alle to kala hate politicien na kala ba jon akala jamana na fulo talle bulu abadia nya da bla yoro men badia adi yoro men badia bi angba ka jamana be ma fo ko ka kurambla mra est ce que kurambla rawa on kambela wodile abadia nya ka kurambla yoro men barrage bla yoro men ka abla la yenete ya donc anya njija haketo nyiro nen nagbali ye yafa ba misaren ka siando misaren te fo nyaala alu misaren ka li lolate ko politicien be wi afola ko mo kuntanne aba fo misaren ka onya ko na sini so ma ye president ye adi besla la munu haka abrasewa imalo hakli boya da no di
manya jija hakili burango ya yom saren Cameroon anya hakili laka anya lonko ande member ke sebela anyola do politique rojo wole kata kunkala ambekana mabwala niki mabwala toldi ke jondi ibra la jinete de ila soko no adam na to ene ibra nyayo mranya ife Dr. Usman Kaba kalo watina ila program kasia ko barka ana wuli dam na la somadani na radio bara fana ye wati lidi foda ano mesor na wuli training di ili defanya fla fo proptu munka bakima mentre anna mena bekanya mana sone asumse na sukumba pele de na radio Sabar FM 97.3 ni dion kabila www.sabarfm.com ne di memfo nto kuma la jan la mra fo me nyen ko se ikuma ba bi ko se ikuma wole kafsa makundi tinya troisième mandat ko tena bena jamna nkono wati bratebi namo la jine tunkun saba be a contre la an cliente se mo la sila kala si telemalia fana kan 100 ans obra bolike anya njija anya nkroke mademe ayeba la 100 ans na ko nyuma soli hinado namo ankana la kaba filal kan ankana la kelekelal kan mais an koni etu an fode yo anya namol makada namo kuma flana ko men banto benya la banto anye sini nyesi ankana njija ka mo be ba anamo fedo amba meye bri anyoka amba meye bri anyoka ni masakente lo ma anya kala de oro problema donc agno lank makan kuma sabana tremede di ambra molie politique da tosi menkala anya bloka anya ambra mo nyenema ludo politique ro ala la baraka fe ma ludo politique ro ni l'ambassade qui ban politique ro mo fait mo men na lisi la oldi jamana mral di alla so mral dalla kablal mara atese foila tabarkala donc beijija tu en fola men yando mo krane men yando mo wakal ne men yando mo men tu akala sarakadi wolu do politique ro wol ba do politique ro lo men bera lo ko wiate politique ro namo nye kuma la banamema politique ko men ni memba mansa asro la jine jama be la bolla dele talaka di le klempema namo ali groupe ma fene aba foko ka bolla de di mo klema ala nyanyi na le dala do na memlo nal kala bolla de dum sarenka blo naka dom no ikalo bragole ade donc anya njija anya mo nyene mal nyini anya na bolla de do na memlo wole politique di anta basraro an fana di do srado politique ko mundi nye wote nye iraja anye goudron sron nye wote nye iraja anye croix sron nye wote nye iraja andeni bara sron politique ko ro ledi mais iba mo ete ko ne bra mo de men fu idi bo ko do fu donc anya njija an kana bo ko do fu politique ko ro men di anya nyaye ambambla mo men ko an fana an tasraro mandenka kan wole mako yani yesawa ni sibra fara gbe ni nyina rafrala che anyi ya rafra sine anye fra kuma elema ni ma kubarka Dr. Usman Kaba kubarka ila kilila somadani na émission kala pedo padino ana invité bébé Dr. Usman Kaba ikone ili nufana mankame